बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दो रोज़ से आसमा जहांगीर के हवाले से होने वाली लाहौर में कॉन्फ्रेंस इंतहाई मुतनाज़ा हैसियत इख्तियार कर गई है। इस कॉन्फ्रेंस में जिसमें आसमा जहांगीर के बारे में कुछ कहा जाना था, उसमें जजों के हवाले से, फ़ौज के हवाले से बहुत ऐसी बातें की गई जिनको आप ज़हर आलूद कह सकते हैं। इस तकरीब में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर शख्सियात भी शामिल हुई। उनके डेकोरम को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए था, उनके वक़ार को देखा जाना चाहिए था, लेकिन अली अहमद कुर्द वहाँ पे जब तकरीर करने आए तो सारे आदाब भूल गए, सारे अखलाकियात भूल गए, अदलिया पर बरसते रहे, फ़ौज पर भड़कते रहे और फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस एक अखाड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। इस कॉन्फ्रेंस में जिसमें चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान तकरीर कर रहे थे, उसी में आखिर पे मियां नवाज शरीफ को भी तकरीर के लिए मदऊ किया गया था। असूली तौर पर आसमा जहांगीर के हवाले से बात होनी चाहिए थी, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात होती, लेकिन वहाँ पे एक हुल्लड़बाजी मचा दी गई। वहाँ पे जो मुकर्रिरीन आते रहे, एक से बढ़कर एक पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते रहे, अदलिया के ख़िलाफ़ बातें करते रहे, और फिर जो माहौल था वहाँ का वो पूरी दुनिया ने देख लिया। वहाँ पे गैर मुल्की मुबस्सिरीन, डिप्लोमेट्स को भी मदऊ किया गया था, उनके सामने ये सारा कुछ कहा गया। हम वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की क्या शक्ल दुनिया में पेश कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है, ये कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ के एजेंडे पर कुछ लोग काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि आसमा जहांगीर मियां नवाज शरीफ के एजेंडे पर थी। मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने जो एजेंडा अब इख्तियार किया है, जो मौक़िफ़ अब अपनाया है, आसमा जहांगीर बहुत पहले से इसी बात पर मुसर थी, यही बातें कर रही थी जो उनके कई साल बाद मियां नवाज शरीफ अदारों के बारे में कर रहे हैं। आसमा जहांगीर को मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा देखा। एक दफ़ा वो प्रेस क्लब में आई, प्रेस क्लब लाहौर में उनका खिताब था। वहाँ पे उन्होंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इंतहाई ज़्यादा काबिल एतराज़ बातें की और मुशर्रफ को बेगैरत तक कह दिया पूरी तकरीब में। उससे शायद वो अपनी जुर्रत रिंदाना दिखाना चाहती थी कि देखें सदर जो जनरल भी है उसको मैं किन अल्फाज से मुखातब कर रही हूँ। और दूसरी दफ़ा मैंने आसमा जहांगीर साहिबा को राना एजाज़ अहमद ख़ान के बेटे सज्जाद अहमद ख़ान की शादी पर देखा था। वहाँ वो वकला के साथ बैठी हुई थी पीसी होटल में, तो सिगरेट पी रही थी और सिगरेट के धुएं के मरगोले उड़ा रही थी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आसमा जहांगीर साहिबा कैसी हस्ती थी, कैसी शख्सियत थी। आसमा जहांगीर के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया वो पूरी दुनिया के सामने है। इससे जग हंसाई हुई है, अदारों की तजलील हुई है, फ़ौज की और अदलिया को नहीं बख्शा गया। और वहाँ पे बैठे हुए जो लोग थे वो भी हुटिंग कर रहे थे, हुल्लड़बाजी कर रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे। क्या ऐसी तकरीबात होती हैं? क्या ये सारा कुछ दानिस्ता किया गया या नादानिस्ता हुआ? अगर कोई कहता है कि ये सारा कुछ नादानिस्ता हुआ तो उसे अपनी अकल का, अपनी खोपड़ी का इलाज ज़रूर करवा लेना चाहिए। इस हवाले से लंदन में मौजूद हैं खालिदा चलौदी साहब, उनसे पूछते हैं कि वो वहाँ बैठ कर इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या महसूस करते हैं और क्या कहना चाहते हैं। इसे कहते हैं कि जब किसी का किला मजबूत किया जाए। कभी किसी ने ये देखा था कि जिस मुजरिम को जिस अदालत ने सज़ा दी हो, उसी अदालत के इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ जज साहब की मौजूदगी में सज़ा याफ्ता मुजरिम कानून के महाफ़िज़ों, इंसाफ फ़राहम करने वाले जज साहिबान और वकला बरादरी से ख़िताब करें। कभी आपने पहले देखा, तारीख़ में कभी सुना या देखा आपने कभी? आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब जस्टिस गुलजार अहमद, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब और दीगर सीनियर जज साहिबान और वकला बरादरी की मौजूदगी में जो ख़िताब किया गया, इसमें ख़ास तौर पर अली अहमद कुर्द जैसे वकला की तकरीर को इन जज साहिबान ने सुनना गवारा किया। हैरत होती है कि ये जज साहिबान इस तरह की तकारीर के मौका पर उस तकरीब में बैठे रहे।
بے شک مفرور مجرم میاں نواز شریف نے اس کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کیا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد صاحب کو اس کانفرنس کے ایجنڈے اور مکمل پروگرام کا کوئی علم نہ تھا کہ جس شخص کو آپ نے پاکستان کی انتہائی اعلیٰ عدالت کے پینل ممبر یعنی اس بینچ کا حصہ ہوتے ہوئے سزا سنائی تھی، وہ پاکستان سے اپنی سزا پوری کیے بغیر پاکستان سے باہر چلا گیا، اس نے اس کانفرنس سے خطاب کرنا ہے۔ حیرت ہے ہمارے انصاف فراہم کرنے والے جج صاحبان پر کہ وہ اس طرح کی کانفرنسوں کا حصہ بنتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ ہے۔ جس شخص نے اس مجرم کی ضمانت دی کہ یہ شخص 4 ہفتوں بعد واپس پاکستان آ جائے گا، وہ شخص پاکستان کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے، یعنی میاں شہباز شریف کو آج تک کسی عدالت نے نہیں پوچھا کہ 2 سال گزر چکے ہیں، ضمانت پر بیرون ملک جانے والا مجرم کیوں واپس پاکستان نہیں آیا، اور پھر اس ضمانتی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، قانون پاکستان کیا حرکت میں آیا۔ آسما جہانگیر کانفرنس کا اصل ایجنڈا کیا تھا؟ اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے فنڈنگ کہاں سے ہوئی؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ پاکستان مخالف لوگوں کا گروہ اس کانفرنس میں زہر آلود تقاریر کر کے قومی اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہا تھا، کیا اس کا کوئی قومی ادارہ نوٹس لے گا؟ غیر ملکی نمائندوں سمیت پاکستان میں موجود برطانیہ، کینیڈا، ہالینڈ اور یورپی یونین کے ڈپلومیٹ کی موجودگی میں صحافیوں کے ایک مخصوص ٹولے نے جو انسانی حقوق اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے منظر کشی کی، اس کے اثرات بیرون ملک کیا مرتب ہوں گے؟ کیا اس کا کسی نے اندازہ کیا ہے؟ یقین کر لیں کہ اب لندن پلان اس وقت پاکستان کے خلاف دن رات کام کر رہا ہے۔ بھاری سرمایہ کی ادائیگی تھنک ٹینک اور دیگر تنظیموں کے ذریعے پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اس میں بلا شبہ پی ڈی ایم بھی برابر کا شریک ہے۔ ان حالات میں اب ہمارے تمام قومی ادارے، جن میں عدلیہ، عسکری ادارے سمیت ہر ادارے کو اپنی منجی تھلے ضرور ڈانگ پھیرنی چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ این آر او اور مفاہمتی سیاست کو دفن کر دیا جائے اور قومی سلامتی کو مقدم جان کر سخت اقدام اٹھانے کا وقت ہے۔ انف از انف۔ ملک کی سلامتی دو پر لگی ہے، اب خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ کیا اب بھی معزز عدالتیں ہاؤس آف شریف کے خلاف مقدمات کی سماعت کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی؟ کرپٹ وی آئی پیز کے خلاف موجودہ عدالتی نظام کیا غیر جانبدارانہ حیثیت میں انصاف کر پائے گا؟ پاکستان کے خلاف بیرون ملک اور اندرون ملک منظم سازش کا ایجنڈا آپ کے سامنے ہے۔ لندن پلان کی پہلی جھلک لاہور میں ہونے والی آسما جہانگیر کانفرنس ہے۔ یہ ابتدا ہے، اب بھی وقت ہے، محتاط ہو جائیے اور چوکو نہ رہیے۔